guys, niluluto ko na. Good morning, good morning. Yan guys, niluluto ko na yung tikoy. Ayan. Yan siya guys. Ayan. Kaya siya maitim tingnan dahil ano siya, kulay violet kasi siya guys. Kulay violet. Yung aking tikoy. Ang aking sweetheart guys ay natutulog pa guys. Natutulog pa. Wake up! Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Ayan guys. Plano ay ambisyoso. 100 Ayan na guys.